Bienvenue sur votre chaîne Radio Doif. Pour mieux profiter au maximum de nos services, veuillez vous abonner et n'oubliez pas d'appuyer sur la petite cloche pour activer les notifications. Un petit clic suffit pour nous encourager. Si c'est déjà fait, merci de votre confiance et bon visionnage. Vous aimez votre pays. Vous avez l'envie de savoir ce qui se passe au pays. Vous êtes au bon endroit. On est là que pour vous, chers abonnés. Suivez les journaux de nos confrères de l'ERTC. Depuis le Comore sur votre chaîne radio préférée Radio Doif. On est là que pour vous, chers abonnés. Assalamu alaikum mwangalizi watukufu wa televizion ya Taifa. Ruwasulema katika waida ya sumulesheani ya taarifa habari. Amanga rujenda na udhukuru ze madamu himuza ipanga. Monano baina ya procureur wa jamhuri nezimba wa za kijeshi. Wendeli ya Jumainu iliuwa na inamna ya ukazakifu ze ezitendwa za kifujari. Zijirisi wawo ya mdumushe nano wana watiti. Majadiliano ya kitangazaji ya jimizi wane wizara ya hesuiha iliuhashirisha imarai ya Juma omrengwe malalao ya wanaono wade wa Malende. Ya waziri ya dhaminishi wazi habari zobonze no mshirikiano Swefu Mohamed Elamin haunana no watangazaji ya Jumainu. Zinu zirende hakawaida hostoni mawaziri Swefu Mohamed Elamin ili uhadisi no watangazaji ili wajuliza ezijirio haruma enti. Haruma mahadisiano waziri Swefu Mohamed Elamin hadhukuru zenye chaguzi kabil nana mabadiliho yafanyishia uharuma umoja wa Afrika. Salim Zarkashi na Badria Sedomar wafanya utasi habari. Usoni mwa watangazaji ya mhuu wa diplomasia Komor hafanya mjimlisi wa mkutano wa umoja wa Afrika. Haonesa wajau ya mionano ya endeli ya baina ya umoja wa Komor nezinti nyiwanzani ni makungumanyo. Hajuza wa watangazaji wajau ukanga bajo endeli ya monano hunu Komor wahele kungumanyo la hebari hindi ujo tanganya zisiwa zindo jina zitumwa na shama. Umuhimu lotoli ya masuala mbali na mbali ya husuo ze daula za zisiwa nezijiri yu harima ulemengu. Waziri Swefu Mohamed Elamin hamakinisha wanru wonti ya okazions mazonti zirengwa ili zenye chaguzi kabil zibiri harima hawa ya amani. President wahatu haonana ne president exercice wa SADC en présence ya head directrice executive wa hele Kongomanyo lulo la foi mahadisi ya shimia ze voti amjoka ya rinji ya harumwe SADC sharaha karjakanti ndondondo kabo instrument ikao raha kazjaratifielwa sheha zinge fanyishi hao wenge rualalika waje harumwe ze voti holionde zenongo zinji zambwao neze taradudi neze riwalalika mande namna ralalika wandu jina waje wenge wakubali invitation hiyo alafu wajohuja wajoneze aspe namna joshinda warisaidie shawajojue roli haku enger karitimizi ya hazinu ya he adhesion ya hatu hamade namna raifanya upande wa he ekomeza rengeze hutoamu zonti pia za ukaya ze voti zinu zitikane tash ri onana nasina Musafaki Addis Abeba reshelezi ze zafanyishiha halafu rita hauka ya Union Africaine wari accompagne harmaze ndongo zinu parce que une organisation ya hatu inuti ama fonctionnaire shainu ya hatu hamadi namna raona na sina Guterres rataha Nations Unies wabe ha mission vanu ya évaluation et d'information commissaire wanzishia wabe ha mission ijabani fanyansi huntsan sewoiri wanzishia wabe ha mission juziraona na sina président Faki en présence des commissaires des affaires politiques à la fois là onisa ukaya bobatu ngarjobe ha mission d'information madena mnarko ifanya à la fois abaha inu et puis kaze votizi kurbia ngarjobe ha wandu ikangwa johuja kabla heze voti na pendant heze voti na après heze voti wakaiho accompagneni alafu wa mkonseyeni noze ndongo zinu zibire he namna lazimu zibire.
harima umva wa akiba na maendeleo yemhuwahe diplomasi ya Komor haishelezizia wa mkataba watu mhono baina ya Komor neze daula za mtanganyiho za Kiarab. Mkataba wa Mali kiasi ya milioni $500 ili uharimi ya barnamaji za maendeleo na usomesa hazi za mihono. Mwano kayari la hiki delegation vanunku ya Laos Emira risinyi mkataba wa $50 millions. Ilije finance bandu za projet kangar jozi arete na sinao. Yauti mapesa raka upatiwa. Yau mapesa raka uwawa. Shati mapesa raka uwawa kaya wewe jerika ze mafungu ndafanya jau ngabo etude wa arete wa wandu ikaondo juko fanya zi hazizo nande fond d'Abu Dhabi wa wandu ikaongo na expertise wa finance projet zinjivu no harmwensi yenu ngo honu randi 1979 jerjer fanya hazi na sinao. Mwabandi za domaine notamment upande wa énergie renouvelable, upande wa santé, surtout upande wa shababine formation professionnelle. Haukaya ngamjoka rais wa daula ya utende za harma emahainu karna ujua rifanye inuramba wa urwa suli harma inuramba wa emergence ikaleo kartinema cadre wa stahiki. Kapsutaha anzo retirer les leçons par rapport à Rwanda Jina le wende harmanti wende hundukaya 500,000 harmaye 1,200,000 population 500,000 wala wajeni na wala wandukao main d'œuvre qualifiée warengwa wajejo fanye hazi sisi ngaruomba Mwenyezi Mungu ikeleo wandwa waparhanihe harmaye ntia hatutse mwezi ujao unu ngasina delegation zuka huja za au niveau notamment waziri mjumbe monsieur Bogdanov, waziri mjumbe wa habari wanze wa Russie ikawa envoyé spécial wa Poutine en Afrique et le monde arabe donc jahunu he coopération yo suite logique ya he visite no mwana no kandora ufanya Moscou na sina Lavrov ya ukaya e constitution hatu abahainu il permettait ridunge tsamgono ye marche ya ho olemengu lande mana tout à l'heure namba kabonga jola wa 3% tsamgono hoenda 5% yo taux de croissance tsamgono ya haju ikao hata zenti za Ulaya kwa jashinda wa swilimba bano hama dabo mais encore il faut y croire nabo amini lazima ndo amini ukayange nanti shekaleo ufanya kampanye hamba ukaya ngamlabo he sharia kadha tamgono rais wa daula la fungu kampanye mnungu mbukando ngohandani njo fanya mjorenge constitution na mbona bongo la constitution wakati wa mini daula le suala la maore kalijadiwa zilo na watangazaji wataa wajue mahadisi ya Tilonziani namna yaendeli yao waziri hakikisha ukanga yaendeli yao nezejani buzumbili ngazjoti ya mhono katiba la mwafikiano. Salimu Saadi kandida hadaraja ya rais wa jamhuri hajimiza ya Hawaii ya mitingi ya mwado ya hahi mjini Tsujini usonimwa imaranya waungao mhono ze fikra za hahi. Salimu Saadi haonesa ibarnamaji ya johuichi ya nziani yeka wakomoru wa mika wa aminifu miongoni mwizo douti ya mahakama miongoni mwizo douti ya mahakama ya kihaki. Badria Sedomar na Ibrahim Mkababu wa Kahadhir. Kandida halahikiwa nele tengwe wadzimanwa mshangiriao harima hawa ya furaha. Kandida Salim Saadi haonesa furaha ya hahe holi hondo mlahikiwa ya hansiziwa. Nae haonesa nukta kume zahe barnamaji ya hahe ya usuze mpade pia. Holi hoye mrohe diaspora hakikisha ukawa Komoro walio bonze ngwajo hondanane haki ya uvuti. Candidature ya tutamboka de candidature ya Hoshabadi. Des candidatures ya jeunesse. Heni wakati ngamtumambo kaya ngamkozao. Ngamwisho atabu. Yebanu ezabaki ndazia basa. Kandida Salim Saadi hajitolea na wananembwa na ya husikini ubure nane mabadili ya msomo na unono.
haubaki harumale suala lindoni sauka humedi msaidi hahanti wa kirasmi ya Jumainu dhamanamhu utendewe ye kampanya ya kandida Azali Asmani tengwe jinji la huwandu wangao mhono ze fikra za kandida Azali Asmani nano washangiri yao ze fikra za hemuvansi wakahadhur ili urenga funvu haruma ya hafla inu humedi msaidi haune sauka ngujo henda ya tekeleze ze dhamana yari hua ili uwandu wahaidi wajawe ze fikra za maendeleo yosoni za tuamhono ni mhuwa heda Azali Asmani wanu no mahazivizili na mengo miraru narumushili. Rajini kandukaya Comores bana 2030 hunde emishinzi ya uruhusu ya ukaya rilawe haruma ekonomi ya hatu inu ikawe base essentielle ani letumola hatu ikawe base essentielle ya hayo ilodi ima na ulozi sharandi sonjia haruma ekonomi kawe omshinzi wa hayo ngejoka luzi ane nambao industry haukaya zihazanzo situlanziani banu wanduka wesawa oneha wandu hadisinda daonao zijitahidi zifanyisha ya harma mali ya daula doka ngaranzawa baha relance harma ze industry mbali na mbali reka za turismo reka za dongo mbali na mbali kaonge lazima zifanyishe hunu ili zijue zisababishe wahundihe hazi zinji za ho mashababi na za ho wa Komori ili justement le pato la Komori lenjeze libadilie ili ya maisha ya Komori ya badilie ani za kweli na hususan hizo kao zimyorendao lokabanu na 2030 insia hatu ke MP modern amani ze pays zionao zilo karibu nasi banu au niveau ya heze ze nyumba au niveau ya heze nzia au niveau ya dongo zinji kabisa insia hatu ibenu nondo kaya irende ha pays modern wandu wado jibiwa wadoja hawinjiwe jawe wona hauka emissions mbali na mbali urusuka ibasauhe isai hansi wabonge leo alhamdulillah harma umunano wa madunu rafanya banu leo ri kundu furaha enda mno hauka namna rakafikiri kaya ulihorka ujarasmisha e direction de campagne fikruka wandu jana wandu majana mailingo wajohuja sharji hundru zaidi ya wandu zihizili ziraru zine ama wakanga mjua ukaya wandu wakamonze wakawenji hule kabisa rahano wandu kao wakondani abo irita mo watama na mwanzo ni mhakikishe nuka iyo kaitsuri nika ufahari wakabonga ranso zembana nga johende sa zembana nga johenda harumu emijimbali nabali hatupia nga jo hadisinda sine maraya nga jo ile shezo rifikirio hautsaha izo raonele yozi kemshinzi wa ukaya rifanye gwazima hauka ruonoka bahatingio ya ukaya rishinde rifanye gwazima hezo raona leo. Kabine ya mamuda ya heyensi ya Ngerezani tawa kabine ntano za Shikomor banda tabuhithi wazifanya zauka wafanya uhazi hamusnadi ili udaili ya imaranya miongoni mwizo de kabine ya Ashim Itbar na inu do mara ya handani ye Komori honda naone bahtinu Munsef Said Ibrahim nguzi onesu Shinusheo ranikiwasho oliho makungumanyo ikao wako utunda wanamze waone eze hazi za midafi ama deza hatu he daraja ya uwezo wa hayo heze daraja za heze hazi na nazila uoni ikaoleo wanduju wa utawa wandu watu wafikira harma mhima fulani wakisharia abenge ya makungumanyo ikawaono kaya ngabo kabinet avoka bismillahi mashallah za Shikomori za kihatu ikaongo harma daraja ya fuvu panda mwana hena mna wa wajirahata warahata wize haziza hao na ila daraja ya ilmu ikaongo shino wanu ikao
wanziha harmwe magazeti mahu ya kisharia wanu wandu ikao wo utunda waono yala maoni ya haturanzi hao watu harma namna ya uteji alafu utunda tena harma emihima yonti piane ze kadwaya zika ustakabadhisha mahakama waono ezi hazizifanyishi hauti basi da zila societe za kijeni tena ikao wajao watawafanya hazi watundu wanika hazi zila kabine davuka abenge yoti wa Komori sha ngabo wajeni wenji hususan waalimu wahe ele davul kwamba oada ngabo tena amadezi hazirufanya uleo na ile davula hekomesa takriban mamudafia mengo mitsano la shenda 60 Komori ekarendo anza rifanise no anduza tu ananyasi bushini amatana ikawewe baro de tanana rivingiona indeni mavoka majana maili abenge harimalla fumvula hatu ekakabine nsano ikao zisherehilwa zitosilwa harma mavoka 60 abenge one sawa la kundi haluka ensia hatunezi haziza hatu mavoka ngarikaza Monano wakawatanganya maofisie wa gendarmerie ya taifa na mapolisi wendele ya Ijumainu hunumuruni tini mwa uongozi wa procureur wa jamhuri. Umuhimu wa monano unu wakahweda watwalie zendia za ubira ili ushashiza izitendwa za kifujari zijirisi wao owana na nuandruashi. Wadhukuru wa jauzi hazi za kalanti za haini mbawa ya kijeshi banu ili uhifadhu ye maranya. Mohamed Said na Ibrahim Mkababu wafanya utasi habari Halidi Mzuri Harumwa Matalazuzi. Umunano unu utaharishi wa nile chama lishughuli nao neze haki za honunu wa hizo fami washi ya harumwa umva wa hizombi zihunrao uandruashe na noana wa hiyonti doju wa wajau ya uka zimbawa za hifadhi polisi na ni gendarmeri wesango utayari ili upunguza ufujari unu ngwenu dema na prokurera wamojane dhamana wa hele chamalinu waeshelezi zao ya uka hena janibu na wastehi zehazi ya hekanuni ya sharia inji yao harumwa ukade unu Tangani ha magendarme, mapolisi, wangu wahe cellule d'écoute, wangu wa mahakama, wangu wahe ONG, ili wangu wajiwele ndondo namna zanongozi nuzifanishi hao hata umrengwa wahe mgumshe nema na ikawa hafanyi wasimaza tulazimu upande mguso mahakama izike namna ikawa ungetoka njema wangu wa kuka ya wangu lazima wafanya hazi batima ces associations wano hifadhi cellule d'écoute gendarmerie et police et mahakama nasi jokasi wangu wazima ngeno wangu wa hizi lapitali wangu wazima ikawa ngari ngumi hatu ndovukisha yimrumshe ne mwana ikawa wafanywa zitelwa za tulasima ye mikonsi ifanyi wao nele chama linu dutanabahisha wandu washinde warambue zembi zihundrao ze famille. Mkonti wa kaura matwe sharia shende sawo yeshindo shahekomeza ukaza kifo ya howainu. Mkonti unu ikashwabaha usoni mwa warenga fumvu. Watantauwe yemivayonti uhusu mjibalio haki biashara uhusu ya ladwani ya Kikomor. Kasim Suleiman na Mustafa Bubakar wafanya utasi habari Hadija Umuri Harumwa maelezo. Infumtano ezamu zika ya zahe sheikao shishuhuli hanao na utoa ze barnamaji zahazi yani commission de passation de marché ahoa emamujai washindi watanabahi esharia shahe mashindano ya biashara shilio harimai komeza ni uhada imamujai wafurahi ni azma ya rengwa ni komeza habu yaka harimazi haziza hao za haini usiku wahunda nao na hawa hamanda inu Suaramanda linu hazi avoka jimla yode hazi hayo mbese hunu Komori zinu zana za nyumeni rjauri nikiwazo zinu zana za nyumeni ikao ngarjo zirumia nika zenongozi jitarisha unsiju shana na wajau mabahazazo bonzengo yojua waone ye maraia hawema avoka wa Komori wendo wa represente obonzea ukana wasango wanezana ranzi de hazi kaudo zifanya wana droit yo inji wanrenga msomo
abo leo renge umsomo rijari nonisizo andondondro harmwa sharia sha concurrence ikao de shlo bontsiju homu nasaba wa he seminaire inu amdani kaya ye ministère de l'économie ikao de direction générale de commerce extérieur waono afdali ya ukana warikurubise bazimane wataalamu wahe komeza ili riparani wazima riechange jeri kana sisi batu ngatsangao harmwa experience ikauderi yenshio bonsiju husu hakinu ya bao droit de la concurrence yekomeza ngio na azma ya urumia esharia shinu harimwambawa za hazizindwa jini hauka hasibabu ya sharia sha mashindano ya biashara dozenti za Afrika za basauha omrengo funvu wa himamujai ni mashirika ya nafsia ngionesao ya uka imajainu ngepasao itwaliilwa haundu zikaza kifu ye Jumaini hunu moroni zihazi ziandikia nao no mkataba wa Kyoto wakaudhukuru ya masharti ya mungao mhono haki ya kibiashara hadaraja ya hela duane za dunia warenga funvu wapenuliwa uka uhendesa za duane za dunia ngeladhimwe la duane ya Komori ikena mshirikiano mwema ilishinde ibasauhe na wajawi jibu ya masharti ya hela duane ya dunia. Kasim Suleiman na Mustafa Abubakar wafanya utasi habari Badria Sedomar harumwa maelezo. Hadir waziri wa hemaline budget Sedali Sechehanu do zabalwa zihazi za kauramato mkataba wa Kyoto. Sihuntsanu mfulilizo wataalamu wa daraja za juu wa hili kungumanyo la dunia laheze la duani do waendesa zihazi ili ujadili ya maarifa ya warumishi wa heze la duano za Komor haruma upande wa swarafa hifadhi ujilia mkataba wa Kyoto. Zihazi ziviri ndonondo wandu wajibiwa wala ma expert rokafanya zibasi nao ro watukufu wandu waziwa hatu nane madhamana wa serikali hazi muhimu kufanyishia duangalia tofauti iliyo baina ya he likatiba kuilo la he dunia ni konsi ya kisharia ya hatu hatu wandu wajue izo zabidiri fanye ilirike sawa ne dunia yondi ya ukaya nchi hatu ne mazari arumishawa basa inu ngadunga nao nele katiba aruma mafunvu mfukare na mararu aruma jana 113% abori bakishamba vintiti ya ukaya rishinderi tsanganyie rikesawa no wando jina waziri wa he mali ni akiba ni wakorongwa ile jina la serikali renge miadi ya ukaya ngojo uona ze jitihadi pia za bidii zifanywa harma muda mshashi ile katiba la hatu la he dunia likesawa ni konsi ya sheria ya Komori harma muda wa haraka inshallah taala do shelezi za ukaya ze la douane za Komor ngazirenga ujirma harma upande wa hazi nazinu ngazi swahishao ze juhudi za he dhamana jimla wahele daholinu ililishinde lijibu ya mashartu ya kilemengu harma upande wa mbirano wa kibiashara nana usahilisha zihazi hafaida ya he Komor no wa Komor. Ula wanani waziri wa hemali ne budget umjimizo umsomo unubanu nsiju inunga yonku ya puliha harma inzia ya uruhusu ye Komor iwasulie daraja ya urendeha mwanachama rasmi wa hili kungumanyo la dunia lahi biashara. Yaladi matalazuzi ya Mohamed Mwinyali owachuzi wa heshindo shavolovolo wa hashirishi wa juma omsuja ye majaya hawia hansi ho mahalani ya ladhimu ibarnama jini tuanziani nele kungumanyo la bandabiti hamshirikiano na makungumanyo ya shuli hanao nombamo oulanga inu namna ya ukawajadidisha urahafu haruma heshindo shavolovolo. Azhar Mbai na Salimu aliratiraka wafanya utasi habari. Wamadhamana wahimazama wakauhashirisha wahuzaji wa voluvulu wakawajihanyi sahamabaki ya mararu ili ufanya hazi ya haraka izu wakawambia wahuzaji duka utafautisha imajayo kairi haukade ijo utungeza imavushemai ya ziye miongoni mwizu wakahueleza ngwajube hapubeli za utafautisha imajaya harumwe shindusha voluvulu wandu walio voluvulu
wanshi yo hunu wafanya tawe maisha hao hunu warenge conscience yakana ezetabu zile holo holo zinuzoza haoranzi nge sahiyo zjezike za ho wanradi kwa wanshi yo hunu wafanya hazi hunu donc imajaya yalo hunu mabushalo hunu watendo watabia henda oranzi yo de mana raja hunu jero hashirishi harmon vauo kana garanzao mundashawiri dasina ho ili ndongo zinu zizi riwanika shawiri yakaya ngarajauri wa propose kubeli ikao sider zifanyao wasi mavini ikao galati wao si mbana ya unfado ulanga ngarangawe mavine rifanyeze kubeli jeri wa hansize shaheli hansi yo ngarfanyao haini mndru haini domeni wa hele gimu wakena kubeli ya hao wa he ze free kubeli ya hao wa heni wandu wakena kubeli ya hao ili emajaya tsanganyia joja hezeli bushela kwa litamisha wao Yema zamana walo wadzima ona le chama la bandabiti waungu mhono efikra inu hauka ula wananao haina mndungulindo ya tugu mtsangu wa hahe ili entiende usuni. Mimi mwanachama wa association ambao RCOI kawenu rezo kima Océan Indien de Comores ino association ya husiana na ulanga mabandabiti alafu tiono mwafaka njeni waliungeni wazima dami nao lisensibilize parce que mon kani association wino association ka ngyo na nzima alafu tiono kana de préférence rinjeri kema la bazima isaidilane rinjeo irani lisensibilize wangu kiana ne majaya ili evite ezenkulika ngizo malahoni homozindoni ili jifaki ne mama de kao ya tambaliana Rijari korona nyasibara biti walihondo wajaze watu walohuni shindoni tono kwa kairi rijari wasaidie maana hoto karjerelezo wajaze watu wasije wakawa wale hizo riba jurji jifadhisis anekuwa wajaze watu mbao wale nga jura nga jesi wana riterani kakarna wanda ile kodi ile faida mimi naona kuna chana dunga shama shabara biti ufanye hazi wote wahuzaji wa shukuri ya yanzima ya rengwa ne mashababi wani Zembabe majaya hoja wewe kudelea daya ode arizidisha utabu amba ukana mefikira hiyo tujono ka yo masilaha au tsaha unono wa hatu handanesi wanokonso vanu au tsaha unono wa ho wandu o jamao tipia ikaunu shindoni afusinga ruweno kaya ijoka njema ikazo ndongozo dungiha zidungihe okayavo rihifadho langa warihifadhi si wanadamu abwe shindo shahatu ngishono urahafu wanu wajolavo nze waja warihundu warimwe shindo shahatu wajojibiwa ukayavo si warahafu asiti wanku wanono mwezi mwazeleze zidumu mkeo wana wajoriko wa osafonililio ya azma imazama wanu wajinika duka umji waezi uparse surwa ya uladhini shawatauwa wandisi hushindunisha vulu haukaula wananao ihodi huzendo ngozi lonziru kabisa. Chama la kindu shilirengi azma ya utia urahafu haruma mkabala wala Corniche na izi hazizinu ngazi juhuidelia yinfomonti kabila ni makswada ya urahafu nudonika umjiwaenzi yesura ya ladhimu narwa ishili Litsanganyi havanu hasonta ramaze platforme zinu sur ya he nettoyage littoral mana izi questions za he pollution zisifanyi hao haramaze usambwa gizo zinji notamment henu siku ngarwandu watungweda wela temajaya ho harmoe usonimwe zidari nonga zimenya ulanga haku du coup avec les plateformes notamment femmes développement durable femmes politiques FOICOM la plateforme sur la violence basée sur le genre qui est représentée par l'IFADU Ritsangani hana harmoe hadie question ya he nettoyage littoral afin ya utoa zekudi usoni mwa litorali pour la protection de l'environnement. Wazirongozinu rujohanza à travers ya journée ya maudu ya nettoyage ya littoral joka ufanya maudu 6 heures imamu Shafi et on doit joka kusanganyana remobiliser
hauri riparane rishinderi atenye wandu wenji waje warisaidie harma rongoza aktivite hamada zenu zidokaya kamba abantu nurikaza ukifu lejeleho lahe tarfa habari amma garjuna na umeshelezi zani zemada muhimu za kazaipanga monano baina he procureur wa jamhuri nezemba wa za kijeshi wendelea Jumainu iliuona inamna ya wana nezitendwa za kifujari zijirisi wao ye mdumsheno wanawatiti majadiliano ya kitangazaji ya jimiziwa ne wizara ya dhaminishi wa Iswiha iliuhashirisha imaraia Juma omrengo malalau ya wana no wadi wa malende abantu wangalizi watukufu na mbite masi umema wadzimane ORTC asante. Vous aimez votre pays, vous avez l'envie de savoir ce qui se passe au pays. Vous êtes au bon endroit. On est là que pour vous, chers abonnés. Suivez les journaux de nos confrères de l'ORTC, depuis le Comore sur votre chaîne radio préférée Radio Douaf. On est là que pour vous, chers abonnés. Merci de nous avoir suivis. Et pour mieux profiter au maximum de nos services, veuillez vous abonner et n'oubliez pas d'appuyer sur la petite cloche pour activer les notifications. Un petit clic suffit pour nous encourager. Si c'est déjà fait, merci de votre confiance et à la prochaine vidéo.